Nahimong saksi si Dato Alfredo Olorico, tribal chieftain sa tribong Mamanwa sa Orbis Tondo, Claver, Surigao del Norte, sa matud pa kahiwian sa NCIP Caraga ug pipila ka mga opisyal sa Surigao del Norte. Saysay niini, wala gihatag kanila ang 1% royalty share gikan sa Taganito Mining Corporation nga nagmina sa ilang yutang kabilin. Dili unta maingon ana na moabot ng mga kaso kung sila tagtuman nila ang sumala sa balaod na katungod sa tribo. Ang pangutana kay mao ni karon na nagdaghanin oy complain na niabot sa taas. Pinagi sa tabang sa grupong SIPMAD kon Caraga Indigenous People Management and Development, 7 ka mga kaso ang gifile sa ombudsman adtong tuig 2008. Usa sa mga gihikay nga kaso ang karon pa lang nadesisyonan sa ombudsman. Hulyo 7 ning tuiga gipagawas ang mando sa implementasyon sa suspensyon alang kang Attorney Jose Dumagan Jr. nga kasamtangang anaa sa NCIP Tagum. Lakip nga suspendido sila Villarica Lumancas ug Surigao del Norte Provincial Officer Vicente Baldoza Jr. Una, we're happy nga there is a decision from the Ombudsman regarding the oppression and manipulations of former Director Jake Dumagan. As far as I know, based on radios and these people, especially Baldoza, nagpabilin paghihapon siya dito siyang opisina kay puno ang paglawom sa tribong Mamanwa sa lungsod sa Claver nga ilang matagamtaman ang gisabutang royalty share. Nagpagawas man og 72 million pesos ang TMC apan murag bula nga kalit na lamang kininawala ug napahimuslan na sa laing kamot. Medias Patrol sa Caraga.